Hello guys, good morning. Naday ko i-chika ninyo about sa akong YouTube channel. Natingala ko guys, ngano na nakoy ads nga gamay pa man akong kuan akong kung subscribe na ako gamay pa din tapos bako lang akong kasugod siguro mga 2 weeks. Tingala ko na nakoy ads. Pero ako kabalaw nga nung nakoy ads nga dili pa man ko pasar sa ilang mga kuan sa YouTube bitaw sa YouTube. Pero nalipay kay ko guys nga ni ana. Pero siguro makabalo ra ko kadagay nga nung anak na nga anak ko'y ads. Dili ko sure kung wala siya sweldo or wala. Kasi akong nalantaw sa YouTube naman daw sweldo ba sa nanay nga na. Pero dili ko sure kay wala pa mo kapasar sila mga kuan sa ilang sa ilang patakaran bitaw nga kung kaabot kay 1,000 subscriber o 4,000 watch hour wala pa mo ka nakapasar. Pero tingala ko ngano na nakoy ads dapat dito na siya mahatag sa dagan nag followers, dagan nag subscribe sa iya ha. Pero dapat gani dili pa sayo siya mabutang sa kung nako isa ka YouTube dia guys nga nako isa ka video dia nga nakoy ads sa katong nalimpyo ko sa nakoy isa ka video dito guys nga naay ads bitaw katong nanglimpyo ko sa kwarto. Tanawa kay niyo guys, tingala lang ko na nakoy kuan ads ato nga katura pud siya nga video nga naa natingala lang ko nga 2 weeks pa biya karon. Pero kung gusto dyo mo makabalo guys, kung tinod ba kong gayon tanawa rito guys, namo ko isa ka account mo nga gilantaw na ko akong video sa mga gipang upload na ako sa YouTube. Na isa ka vlog na ko dito nga nay ads katong nanglimpyo ko sa kwarto. Tanawa kay inyo guys na naa siya ads nga dapat dili pa unta ko matagaan mga ingana. Pero siguro tagaan siguro ko ana pero wala ko resweldo mo lang daw wala ko kay namo ko mga uban mga mga nag-review bitaw ko na sa mga YouTube na unsay na ads na masweldoan ba ka or dili man daw kay mapunta na dito sa isa ka ads bitaw nga wala kay magdaw-daw. Pero okay ra na guys nalipay sad ko na nakoy ads ko sus kinsa ba hindi malipay ana takabalo ba sin sweldoan. Pero guys, salamat sa inyo tanan guys sa inyong paglantaw sa akong vlog. Bisan dili ko maka-vlog sa layo kay namo bata. Siguro maka-vlog na ko mga pila pa ka bulan to sa mga laing lugar. Kada sa order ra gyapon sa city, sa syudad. Abot lang mo guys kung maka-vlog ko sa gawas. Kana yung mga bata kay maglisod ko may bata kay ano. Sipat kay akong mga anak guys. Sa una lang dako kay ko pasalamat sa inyo guys nga bisan pag gamay ra akong vlog na minutes akong mabutang ginalantaw ninyo dako na kay ko kalipay ana guys isa ko sa mga nag-vlog na gipili inyo nga malantaw akong mga video taga-adlaw. Salamat kay inyo tanan guys inaut guys nga dili mo mapulan og lantaw sa akong vlog hantod kung asa ko kutob mag-vlog. Suportari guys akong vlog guys hantod sa managan akong subscriber then pun kung unsa manggaling siyempre ako mohatag og pahalipay sa inyo kay tungod po ninyo may ana man sad ko pero dili sa ko mag-explain na kay ano kuan pa man kay pa mas tinuod ko pero at least nalipay ko karon nga nakoy ads alag wala sweldo. Okay guys, thank you kay sa tanan guys, sa tanan naglantaw sa akong vlog, thank you. Sa tanan nga wa kasabot kay Bisaya kay dako. Bisaya kay ko mga istorya sa akong vlog. I-translate lang niyo guys kung namoy kuandra. Inyo lang is-translate kung Tagalog mo, di mo kasabot sa o English mo or Korea ba mo or Indonesia ba mo. I-translate lang ninyo dira kay kabalo mo ko naman yung mga kuan dira para makasabot mo. Dako kay ko pasalamat sa inyo sa paglantaw niyo sa akong vlog sa hinuon naman may makatunan ana parte po na sa inyong mga anak na makabalo po sila
kung sa balay, liyok lang ko. Ngara ka ng araw-araw na to nga limpyo ba or liyok ba nga. No, hindi man lalim. Kapoy bi jud sa tinud na taga-adlaw nga mo natong trabaho pero nanay naman ta ato jud na panindigan guys. Saludo ko po sa mga nanay nga para sa balay, bisag dagag anak o dagag anak. Nagkamot sila nga ilang mas portaran ilang bana o kuan di man taga-adlaw ilang mga anak. Saludo kay kana guys. Salamat sa tanan guys. Kung unsa man galing sa akong vlog, kung unsa man ginapasabutan na nakoy ads sa akong isa ka video. May bawaran you guys kay sultian ang pohon. Bye bye guys. Thank you. Ay kalimot og subscribe kung bago lang kay lantaw karon. Thank you. God bless.